Hello mga kabuki, today sige ustedes kumigo pasya kita alat na dulyan ibisita kita LD Ila Nuevo Jardín. But before that, libaani kita pa sa Coneste Manok, dali kita konel barkada dipong. Domingo etamin gani aura para sa palatamin kita manlaag akina dulyan. So we're here at Dulyan. So ayan guys, takya kami na Dulyan and kami na lang kita para na farm. Anda kita bisita al farm. Kaya duray agad kita noy anda aki and mira kita el Nuevo mga siyembra dal din bitata. So, tara! So, guys, all kami no going there. Kami na ando lang kita kay hindi kita man ako nel motor entra. Bin manadagat sila aki saging guys. Mira asada sa aldila agwa, taki lang, tanawas lang. Free lang aldila agwa aki guys. Aki na Dulyan. That's why ben abundan gad sila de agwa. No need ya pag-aagwa. Ciao! Ciao, ciao! Alilang. Kita namin si White. Alilang! Pwede. Well, as you can see, manada taman get ara sari-sari na vegetables or siyembra aki el diminana. Free lang kasi aki el agwa na Dulyan, so that's why pwede kita siyembra masking kosa-kosa. Tormento kasi man siyembra, si tapaga patu agwa, parang takay lang siyempre LL income dito yun ang mga expenses. And anyway guys, mira ustedes al deon mga saging bin grande kat al resimo. Well anyway guys, ese saging galay, siyembra pa sa dimi kuya. Kaso nga lang, el saging taprutaya, pero el dueño ni masya. Siya taman galay kita ara beans aki, pero buog-buog ya kay di minana bin manadagat atensyon basta taki ere na hardin. Okay, so onde na alkamatis. Wala sila nagtisitap mo niya lang kanila fertilizer pati amahro. As you can see naman, onde lang katakwisi alda itong mga gulay. So onde ko nalikwisi, tapon niya lang tamin ko nali fertilizer. Siya tamin gali kami sibolias. Este gali sa kaya kita ko nalpatola kay syempre tamin kita alya nakapisan. So, akalang, gracias, love, bucket girl, mwah.